So may hapon sa tanan. So hopefully no ni hunong-hunong naman ang ulan. Okay, ako'y pakita. Hopefully kanang dili na nimo balik no kay murag ikapila ning hugna no sa ulan, mawala siya niya, mobalik kusog kay nga tanan. Okay, kay padumageti papunta no. So akong balikon, kumpleto na tong task no for today, morning and afternoon session, Bungalunan, Barangay Bungalunan, Tabasay. Okay, and then thank you Lord for the opportunity. And then ato na pong makompleto ang atong mga tahas no for today. And then hopefully okay na ang tanan, and then murag wala raman gaulan sa unahan. So hopefully no makagikan na ta, okay? So thank you Lord, we declared safety travel, and then salamat kaayo no, keep safe everyone no sa mga lakaw nato, salamat kaayo, okay? So kumusta ang tanan din ha, okay? And then kita no papauli pa ta og kanang Dumaguete, medyo layo pa tong travel nato. So lantawon lang nato ni unya no asa ta makatake og kanang dinner no along the way. Okay, so salamat no, bye bye, amping ang tanan, God bless everyone.